अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। আবার বক্তা হলে ইসলামের সম্বন্ধে ইসলামের প্রাধান্য দিবিল্লা দেয় বক্তৃতা করিয়ে আল্লাহ তারা রহমত করক ইয়ান মত বেগুনের আমল করানোর তৌফিক দেব। हाजी अहमदुल्ला साहब महाजर मक्की मानतानी सरफिस साहब ये इधर किताब के रसाला लगत दे अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को वहाँ भी बताते ना कहना अल्लाह वास्ते एक दिन वहाँ भी हो गया एक दिन बताते न हो गया मैं देखूँ मिले जुले गम खम गरी गया क्या वहाँ भी क्या बताते क्या सुननी समझता था न हो गया एक दिन की भी न करी गया इन बेगी बात दी हलो कि बेगुन एक मत ये इस्लाम खाम करी गया इस्लाम दुआई करी बल्ला इस्लाम हुकुम दुनिया ने दे परसायत करी ला बेगुन फैसला करी गया और शाखा परसार तला बेगु आते इन बने सारी में दिया आते इतना तला ताले हो इतना क्या रहा इन शनाव करो यहाँ वही में शाफी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हमदिन हम होने क्या दार हुकुम थे गुरकी दार इस्तेहान मते दार हुकुम थे हुई क्या रखे इन शनाव करे है तो ऐसे इन से विद्युत ज़्यादा खिंचते नहीं इतना इख्तलाफ गुरी दिन अल्लाह क्या गुरी अल्लाह हुकुम जाने वाले बाला नहीं आती गुरी इन इख्तलाफ गुरी तो नामल्ला खिंचते नहीं एक जन इन से गुरी बोले इन इख्तलाफ में एक اختلاف उम्मत रहमत हुए थे दिन इख्तलाफ दिन बाला नहीं आती दिन इख्तलाफ हो शरीयत इख्तलाफ दिन नियत बाला कर दिन इन इख्तलाफ ही दावत और खानन हुए थे शतन नियत है इतना ने इन शगर में नियत इख्तलाफ बनी इन दावत और खानन আর মুসলমান বেগুতে ফাঁসত্তর মাস মাস গুরুত্ব দিয়ে ভরা করবো আর কোরআন শরীফের গুরুত্ব দেওয়া করবো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত গুরুত্ব দেওয়া করবো আর কোরআন শরীফের কোরআন শরীফের হুকুমের বিরুদ্ধে খানা হাম নবুল্লাহ নগরুল্লাহ চেষ্টা করা করবো যারা ঘরে তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা করবো ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا বিদেশ তো মাহফিলে তারা সহযোগিতা করিয়ে সাহায্য করিয়ে তারা কষ্ট করিয়ে তারা বেগুনের আল্লাহ রহমত করক যারা উনি আছে তারা আল্লাহ রহমত করক আর উনি চিহ্ন আর যারা আলোচনা আরো তারা বাকি আছে তারা করিব তারা আল্লাহ রহমত করক বেগুন আমলনা তৌফিক দেব ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه وجمال ملكه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت شهادة لا إله إلا محمد رسول الله